Parole de vérité, parole de vérité. C'est votre émission animée par l'église Cité des Refuges, Jiwama Kimbilio, 6 dans le quartier Kiwala, avenue Salongo, route de cimetière. Vous aurez droit à suivre cette émission chaque mercredi de 5h juste à 5h55 et chaque dimanche de 21h juste à 21h55. Vous avez une question ou suggestion, contactez-nous au 097 075 52 36 084 277 48 44. N'hésitez pas à suivre votre émission Parole des vérités, parole des vérités. La parole qui vous fortifiera, la parole qui vous donnera la vie, la parole qui viendra pour vous consoler. Mungu atubariki. Basi naomba tusimame tusome Mathayo 6 kusoma 5 mpaka 6. Mathayo sura 6, Matthieu chapitre 6 verset 5 à 6. Karibu. Katika jina la Yesu tunasoma kwa Kiswahili. Amen. Na wakati munapoomba, musiwe kama wadanganyifu, kwani wanapenda kusimama na kuomba ndani ya masinagogi na njiani, waonekane na watu. Kweli ninawaambia nyinyi, wao wamekwisha kupata zawabu yao. 6 mwisho. Lakini wewe, wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukikwisha kufunga mlango wako, omba kwa Baba yako aliye kwa siri, na Baba yako anayeona kwa siri atakupa zawabu. 7 mwisho. Na mkiomba, musiseme maneno bure mara kwa mara kama mataifa wanavyofanya, kwa sababu wao wanafikiri watasikiwa kwa sababu ya masemo mengi. Utaandika siri 5 ya maombi yenye mafanikio. Mfrançais tunasema les 5 grands secrets de la prière avec résultat. Jana katika ibada ya asubuhi tulijifunza maneno 2 ya lazima yenyewe Mkristo apaswi kusahau katika maisha yake. Tulisema neno la kwanza ni neno la Mungu. Tutasema kwa nguvu siye bote pamoja, neno la Mungu. Katika kanisa, Mkristo kitu kia kwanza kenye anapasha kukumbatia ni neno la Mungu. Bakristu ba mingi abapendaki mahubiri. Bakristu ba mingi banapendaka malombi na matabiri. Hivi hapa tunaanza kuhubiri, munataka kuanza kuona ba mama na ba baba ba anti mahubiri bataanza kutoka nje, banaanza marenio kule nje. Mutabaona ba mama na ba bebe kwenda nje kumupaliziwa mtoto kunyamaza, kisha ye kuikala paka pale nje, na mwingine anatoka na mwingine anatoka, banaanza karenio na wishiba jua iko napita kusikia tu mkanisa. Na Bwana atubariki, amen. Saya maombi inaanza, bote ndani na batoto, kipindi kia lazima kinapita. Neno la Mungu njo bushima bwa Mkristo. Muneno la Mungu njo maji. Neno la Mungu njo engrais. Wewe uko muti, uko na besoin na mai juu survivre.
uko na besoin na engrais pour que ubebe matunda, inatakiwa usikie neno la Mungu. Neno la Mungu njo inatupaka imani, na neno la Mungu njo inatukomalishaka katika imani. Imani haitakomea bila neno la Mungu. Biblia inatuambia ndani yenu mukae neno la Mungu kwa wingi. Wakolosai sura 3 na aya ya 16. Ndani yenu kukae neno la Mungu kwa wingi. Kwa sababu gani? Tupate kukomaa. Tulisema réécoute ma prédication ile inapitaka kwa kanisa. Unaweza kuwa uko kukazi, bali ufuate komedi, unasikiliza, unafuata neno la Mungu. Mwebabiana bali ufuate tu pa TikTok banamuke mkucheza na makomedi yenyewe na kichwa na mikulu. Unatafuta page ya misha yenu pa TikTok. Unafuata neno la Mungu. Mamega yote we inaishaka tu na bulubi. Hakuna hata siku moja kunaweza kwa faida ya bile bile mamega yako. Penda neno la Mungu. Na neno la pili tulisema ni maisha ya maombi. Baada ya kufuata mahubiri tu uokoke wende mbinguni, kazi ya pili ni kuomba. Unisikie sasa. Bwana Yesu anaacha ordre. Anabambia hivi ba mitume. Mu chapitre 6 ya Matthieu, verset 5 à 6. Biblia inasema hivi: na wakati munapoomba, musiwe kama wadanganyifu, kwani wanapenda kusimama na kuomba ndani ya masinagogi na njiani, waonekane na watu. Kweli ninawaambia nyinyi, wao wamekwisha kupata zawabu yao. Tunaongelea hapa siri 5 ya maombi yenikuwa na majibu. Katika kanisa hatuna besoin ya kuomba. Kila mtu eko na besoin akiomba aone majibu ya maombi yake. Sinjo vile. Makusudi ya kuomba ni kupata majibu. Kama mtu anaombaka tu na apataki majibu, mara nyingi katika kanisa tunakalaka tunamitia moyo, tunamiambia omba tu, omba tu, omba tu. Hata miaka 15 kumwisho utakufa na kufa na maombi ile yote uliomba bila kujibiwa. Lakini kweli ya maneno yote, maombi, na mwenye mi pastor nikiingia katika maombi, nikitoka mu maombi, macho yangu itaangalia wapi? Mbinguni, majibu ionekane. Sasa mimi nataka kukuibia siri. Miaka yote haujuaki unabiombaka tu. Verset 7 natuambia hivi: na mkiomba musiseme maneno ya bure mara kwa mara. Utakuta mtu mwingine kama anaingia mu maombi, pahali aseme kile eko natafuta, eko tu tangu ataanza tangu mwanzo mpaka mwisho, Yesu, 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 Yesu. Yesu ni maombi? Nauliza kadogo, Yesu ni maombi? Chapea Yesu makofi. Ule mtoto wangu alianzaka kuomba hivi. Kama anaanza maombi, Baba Mungu, unisaidie Baba. Baba, 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 Baba. Sasa mimi naanza kumonea imani, na muangalia anasema asikii kichwa zunguzungu, eko tu Baba, 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 Baba. Hivi nikiuliza kwanza, mtoto wako weye akianza kukuita mama, utaitika? Kisha anaita mama, 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 kisha anaita mama. Unaona kuko bitu bingine benye batu banafanyaka mu maombi, banawaza njo butamu bwa maombi, kumbe ni fuyo tu na kujiangaisha. Utamuita Yesu combien de fois? Yesu, 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 Yesu. Na yeye tangu alianza kuitika présent, 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 présent. Sumwambia kile uko namuitia.
batu pali baseme maneno ya lazima yenu kubangaisha, bobeko banasemenkanya. Kama tunaanza verset 1. Angalieni musifanye wema wenu mbele ya watu kusudi muonekane nao, kwa maana kama mkifanya hivi amupate zawadi kwa baba yenu aliye mbinguni. Basi wakati unapotoa sadaka usipige baragumu. Samahani, usipige baragumu mbele yako kama wadanganyifu wanavyofanya ndani ya sinagogi na njiani, waonekane na watu. Kweli nawaambia nyinyi, wao wamekwisha kupata thawabu yao. 3. Lakini wewe unapotoa sadaka, mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kuume unalofanya. Hata sadaka zako ziwe kwa siri, na baba yako anayeona kwa siri atakupa thawabu. Kama tukifuata maandiko vizuri, Yesu yuko na hata maprinsipe, na ile maprinsipe ndio tunapaswa kufuata. Hakuna kitu kiko kia lazima sawa kuomba na kujibiwa. Kuko siku ulishakaomba, wewe unatoka mu maombi leo, bile benye uliomba unaviona. Ile saa unabionaka, roho yako inasikiaka je? Inasikiaka furaha na nguvu. Bana tangu ulianzaka kuomba, njoo maana bengine beko découragé. Wakati mwingine avec raison ni juu anaomba sana, kweli anaomba sana. Miaka 10 apati majibu. Shataanza kujiuliza, niko naomba mtu kisiwi au hapana? Napenda leo nikupe siri. Siri yake ni 5. Neno ya kwanza, Romains chapitre 12 verset 11. Ufunge mlango ya chambre yako. Prinsipi ya kwanza. Lakini wewe wakati unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukikwisha ingia, funga mlango wako. Umwambie mwenzako, funga mlango. Napenda nijifasirie hapa, sababu batu ba mingi banawazaka chumba cha ndani ni, mnaona kuko masisteme ya muntu anajenga nyumba, anaacha kashambre kamoya mkatikati, anasema aka njoka chumba kandani haka. Yani akikuwa na besoin ya kuomba, anaenda mwakale kashambre, anajifungia na marido yote anashusha, mnakuwa giza. Njoo vile gisi Roho Mtakatifu alisema. Napenda leo nikufasirie kufunga mlango wa chumba maana yake nini. Amjambo kanisa. Kama unapenda maombi yako iwe na majibu ya haraka, kitu cha kwanza, anza kufunga mlango wa chambre yako. Kufunga mlango wa chambre maana yake nini? Matthieu chapitre 26 verset 41. Romains chapitre 12 verset 11. Mwewe ni kuandika, na Jacques chapitre 5 verset 16. Tusome Mathayo 26 kusoma 41. Tunasoma Mathayo 26 kusoma 41. Anza 40, anza 40. Joishe 41. Tunaanza 40, tunasoma mjina la Yesu. Amen. Akawajia wale wanafunzi, akakuja kwa wanafunzi wake, akawakuta wamelala, akawakuta wakilala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? 41. Kesheni, angalieni, muombe na kuomba, msije mkaingia majaribuni. Msiingie katika majaribu. Roho ni tayari, lakini mwili ni dhaifu. 42. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, Baba yangu, ikiwa haiwezekani, kama haiwezekani, kikombe hiki kiniepuke, kwa kikombe hiki kinipitia, ila nisipokunywa, nikikunywa, mapenzi yako yatimizwe. 43. Akaja tena akawakuta wakilala, maana macho yao yamekuwa mazito. 44.
44. Akawaacha tena akaenda. Akawaacha tena. Akaomba mara ya akakwenda na kuomba mara ya tatu maneno yale yale. Maneno yake tena. Kisha akawajia wanafunzi wake. Alafu akakuja kwa wanafunzi. Akawaambia, laleni sasa. Laleni sasa. Mpumzike. Na kupumzika. Tazama saa imekaribia. Tazama saa imekaribia. Mwana wa Adamu na mwana wa watu katika mikono ya wenye zambi. Ametolewa mikononi mwa wenye zambi. 46. 46 mwisho. Ondokeni. Simameni. Twende zetu. Twendeni. Tazama yule ambaye ananitoa amekaribia. Ni karibu. Kufunga mulango wa shambre yako maana yake nini? Kila mtu mu maisha yake ndani yake mko nyumba. Mwambie mwenzako ndani yako mko nyumba. Nyumba ya kufungia milango ni nyumba iliyo ndani yako. Na tunafunga milango namna gani? Tunazuia nafsi yetu, akili yetu isiingiliwe na mambo ya dunia wakati unapoomba. Kufunga mlango maana yake nini? Ni kujitebarase mbele yawe kuanza maombi na vitu vyote vile vitakuletea mivurugo wakati utaanza kuomba. Ndio mlango wa kwanza. Unaingia mu maombi, unaacha telefone yako wazi. Wakati utaingia mu maombi, au utaanza maombi. Tu dois entrer en esprit. Maombi yote aiombwa katika mwili. Maombi inatakiwa kuombwa katika roho. Tunafanya nini mbele ya kuanza kuomba? Tunajitebarase kwanza na vitu vyote vile vitatuletea distraction. Wakati utaingia ndani kiroho, kusikuwa kitu kile kitakutosha. Itika amen. Unaanza maombi, uko naomba macho wazi. Macho yako ni mlango wa shambre yako. Utakufuana na kufunga mlango wa nyumba yako na macho yako iko tu. Baba, mnajua mkanisa humu kuko batu kila mtu eko na kinywa yake Mungu alimupa. Kuko mtu mwingine kama iko naomba. Wewe kama uko naomba, ukimuona akili yako inatoka muroho, inaanza kumshangaa mtu vile uko nafanya nini. Ndio maana batu ba mingi beko banaomba sana, abaikalaki na majibu. Beko banaomba beko mumwili. Kama uko mumwili hautapata majibu. Inatakiwa ukitaka kuanza kuomba, prenez un peu du sérieux. Muko na misa sana pa kuomba. Kufunga milango ni kumaliza misa katika maombi. Mtu eko naomba, telefoni iko pale. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Asante Jehova, wewe ni Mungu wa kweli. Oh, haleluya, haleluya. Anaacha maombi, anaeba telefoni, anaandika ka SMS, unichunge niko mu prayer. Kisha anarudisha. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Baba, pigana na mapepo, pigana na mapepo. Kule ulituma message, akili yako itakuwa wapi? Unaanza kuchunga majibu. Utaacha kuomba, unakuwa na bamba telefoni, uko naangalia kama majibu inafanya nini, inarudishwa. Uko mu maombi, uko mkongea ku telefoni. Njoo maana unafanyaka uko mkumisa humu. Watu beko concentrate mu malombi. Wewe uko pa Facebook. Uende pa Facebook sana. Tena bakilia paka pale. Na utuache sisi tuombe. Utatoka amo paka. Njoo maana unatoka kama kanisa paka hivi. Kama unatafuta kuanza kuomba, kitu kia kwanza, funga milango ya mawazo. Mtu anafungula television, anaanza maombi, eko mushambre. Alishawekea kalimoyano velas. Munayua kila seri na kalaka na generique yake ya kwanza. Eko mu maombi, reveil yake ni television. Njoo eko mulisa, niombe kwa hivi saa 19h, seri yangu mini 21h. Komsa ningie niombe kalimoya 20h juste mpaka 21h, ile saa seri itaanza, mimi naisha maombi. Sana ingia kwanza kuomba, akili yake itakuwa mu malombi, itakuwa kuseri. Ni tubitu tudogo tudogo. Ndio tuko tunafanya bakristo ba mingi banafunga sana bifungo. Banaomba sana milima, mabonde, kulikuyaga na majangwa. Kuna bakia tu batu waende baombe maombi na pamai. Bo kama batu walisenda kumilima kubaombi, kama batu walisenda mjangwa kwa maombi, kuna bakia wapi? Pamai.
Juu mubisukulu maombi yote ilichasha mubisukulu. Batu weko tu ya bisukulu baba. Maombi, majibu ya maombi haina mukisukulu. Mukisukulu muko termite. Tuko sawa? Maombi haina hako kumulima, majibu haikalaki hiko kumulima haina hako. Kuna bakia tu, Bwana anasema, maombi haitu, mutayombea yulu ya luapula. Juu ya nini? Batu beko banatafuta majibu ya maombi inaikalaka wapi? Bana wasaka majibu ya maombi iko kumulima. Akienda kumulima ndio atapata majibu ya maombi. Anawaza akienda kujangwa ndio atapata majibu ya maombi. Majibu ya maombi haina hako kujangwa. Majibu ya maombi haina hako kumulima. Majibu ya maombi iko ndani yako. Napenda useme amen. Mama, wewe ulishaji concentrate hapo tu mu maombi kabisa. Vitu yako yote ni misa. Mwa mnawaza kukanisa tutatoka kucheza hapa. Tuombe. Baba, nakemea. Baba, nakemea. Uko mu malombi, uko na chipalula. Kama akili yako iko naombaka maombi yote mukimwili, mimi nakupolesha. Utakuwa na shida. Utakuwa unaomba sana, hautakuwa na majibu. Pourquoi? Maombi yenye kuwa na majibu, maombi yenye kuwa na resulta, inaombwa kwa kama mtu anafunga milango. S'il vous plaît, mimi nikwambie tu kweli. Mimi kama najiconcentre tu niombe kitu, ni unatoka maombi na majibu inaonekana. Pourquoi? Ulijifungia. Kujifungia ina kufunga. Unaweza kufunga milango yako yote ya chambre na marido unashusha. Unaacha telefone yako wazi. Ile telefone yako ni fenetre iko wazi. Bata kuchungulia ku fenetre. Mtu ataita. Wewe uko concentre. Akili yako itabakia bwima. Mwisho tu. Ata uko concentre je. Ata utajibu. Ata kama hautajibu. Akili yako yote itaenda kutelefonu kusema beko banafanya nini? Banaita. Utatafuta kukata maombi haraka haraka ujue ni nani mwenye alifanya nini? Aliita. Deja unatoka mshambre ya maombi. Shambre ya maombi haina kinyumba nyumba. Shambre ya maombi ni roho yako. Ingia bien en esprit avec Dieu quand tu pries. Mwambie mwenzako acha mizamu maombi. Kuko batu beko na tabia ya kipepo mkanisa. Atamkuta mwenzake concentre baba katika jina la Yesu. Ona benye bana biblie, ona hivyo na biblie. Moise eko Kenya. Ona bantu. Unamkata tu muntu muonction joku mshonta Moise eko Kenya. Utapata kona we makuta. Ona fiancé wangu ananitumia message. Fiancé ananitumia message. Njo bale benye bana na mafiancé roho inaanza kuvimba. Amen. Mwingine haina tafiancé. Sijui na jina ile nitamuita. Sijui vile mnabaitaka mimi sijuaki. Kani ba copain, kama ni ba lapin. Mimi nabaitaka ba lapin. Na ba lapine. Utanipa raison pourquoi nabaitaka ba lapin na ba lapine. Kwa jina la Yesu. Kumuuliza uko nafanya nini? Niko na chate. Bana chataka mkanisa. Mwe ba chata. Muchate sana. Memumisa mtoko mnatoka mpaka hivi bila kintu. Toi tu veux parler avec Dieu. Funga milango, funga maokazio yote ya kukutosha mpaka funga. Mwambie mwenzako funga milango yote, funga milango. Kuangalia tu pa telefone, lapin anatuma message. Je t'aime. Lapine na yeye anajibu. Eko mu maombi, I love you too. Bwana Yesu apewe sifa. Uku pastere ni mwani kutomboka na malombi. Hapa naombea. Yeko kule na balapini. Eko tu na balapini huko. Maombi huko napita ye kule eko concentre ku telefone. Unisikie. Unakosa fasi ingine ya kumanipule telefone yako. Unakosa fasi ingine ya kuandikiana ma message. Quand vous êtes à l'église, abandonne ton téléphone. Quand vous êtes à l'église, abandonne toutes les distractions. Atabio. Omba. Kama utakuwa unaacha madistraction, maombi yako itakuwa na majibu. Kama unapenda kuwa na maombi ya majibu, funga milango yote. Siri ya pili, kuwa na imani. Jacques chapitre 1 verset 5 à 6. Mwambie mwenzako imani, la foi.
mkibemba na ashindwaka kuita. Tangu nilifika kububemba njoo moyo inanishindaka. Munisomee kwa haraka papa wewe ukiwa na Biblia, soma na Biblia yako. 1:5-6 karibu. Tunasoma Yakobo sura yake ya kwanza na mistari ya 5 kufika 6. Tunasoma kwa jina la Yesu. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na akili, kama mtu wa kwenu akili ikimuisha, mambo inamupita, aombe Mungu. Biblia inatuambia aombe Mungu. Naye atawapa anayewapa wote kwa ukarimu. Ule anabapatiaka bote kwa ukarimu, pasipo kuwamakia, bila kutomboka. Naye atapewa. Lakini aombe kwa imani. Ule mtu aombe kwa imani, pasipo mambo mawili moyoni. Pasipo mambo mbili muro. Kila mtu kwa aseme hivi, kuomba kwa imani. Pasipo mambo mawili moyoni. Pasipo mambo mbili muro. Kwa sababu mwenye mambo mawili anafanana na wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kutupwa hapa na kule. Amen kwanza. Bwana apewe sifa. Amen. Batu mingi keni kubangaisha abana na imani. Waebrania sura 11 kusoma aya ya 6. Hebreu chapitre 11 verset 6. Biblia inasema hivi, bila imani hautampendeza Mungu. Soma kwanza. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu anayekuja kwa Mungu, mtu mwenye anakuja kwa Mungu, sharti aamini, lazima awe mwenye kuitikia ya kuwa yeye yuko, kama Mungu kwako, naye anawapa zawabu, na Mungu ule mwenye atabapatia batu wale ambao wanamtafuta. Asa unaenda wapi? Asa naenda kwa makimbilio, naenda kwa nipime eko na mie, kama Mungu atanisaidia. Unaenda kupi? Kama Mungu atafani, deja ulishajikatia portion we moya, acha tunakuya, hautapata kitu. Imani ni kuwa na matumaini ya kupata kitu kenya haujaona. Uko natafuta mtoto mwenye au kumupata kubafumu miaka, unatunzwa dawa na dawa. Bao daktari wanakutunza wapi? Bafumu wanatunza wapi? Mwisho unachoka. Unasema niende kwa Mungu. Uko kwenye unakuya kwa Mungu, babebe abana umu mazabau. Babebe ubaoni. Kile kitakusaidia kubeba kile kitu kenyewe uko natafuta kiingia mtumbo yako, ni mpaka uitikie kama Mungu atafanya nini? Tanipa. Na fevo to ayaeshako. Eshe nifie. Mukabwela fefefine. Biblia inatuambia les justes vivront par la foi. Batu benikuwa na haki, maisha yabo yote banakalaka banaishi independant de la foi. Kama abakumuuza kunsoko, yero yake haitachoka, mkicho yake alishayu watu hivi, bataniuza paka. Sina na Bwana leo atakuya tu, nitaendelea kujichunga. Mbio kustokuwa na imani njogo nafanya, unaenda kukutana na Bwana karoche. Mbio unaenda kukutana na Bwana lwenye ni shida, unatoka kwa mshida ingine, unajua kushindwa kuwa na imani, uchunge tu Mungu atakuletea Bwana wa bien. Unaenda kuchunga, unaenda kukutana na Bwana. Ona sasa Bwana lule lwenye unakutana nalo. Kama lule Bwana lunakufukuza, utaenda kumwambia baba pastor mniombe. Kuko mabukwele ingine humu kanisa ilishakaanza na pastor ya chui, inaisha pastor ya chui, na ingine inaanza pastor ya chui, na ingine inaisha kuko benye hata bukwele butatu wala na pastor ya chui. Kama mimi naikalaka kwa base abaju kama uliolewa, tuko na kuona tuna makuraji. Papa Mungu ananisaidia. Muroko na chuliza, dada Mungu anamsaidia nini? Asemi kumbe analupata Bwana la bushiku. Anawaza njoo maombi ile balimuombea. Hapana. Biblia inatuambia baraka za Mungu hazichangamani na mateso. Amen. Uwe na imani. Kuomba bila imani njoo nafanya hata unaomba byako byota bibambaki. Eye la foi. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia la foi inakaleka na uwezo ya kuhamisha milima.
walitueleza mweye batu basipo imani munashinda kufukuza pepo ya kifuafua. Kama imani yenu inakomea, muko na uwezo ya kunyangula mulima kutupa mumai. Ni imani kubwa yani kwa na uwezo ya kungola majaribu. Unapoiona mbele yako, unasimama unasema, weye mulima ngoleka, toka hata njia yangu nipite. Bwana Yesu apewe sifa. Kuko mashida yenye utakutana nayo, inasimama mbele yako na wewe peke unasema tu maisha yangu inafaa nini? Inaisha. Anza maombi. Nakupa habari mubaya. Nakupa uchunge nikupe habari mubaya. Habari mubaya nakupa ni kumbingu hakuna chambre ile inaenda kako mitompo seplendre. Mnasema kaje mkibemba kutompola au kuilishanya. Kumbingu hakuna chambre ya mitompo haikalaki. Njoo bahati mubaya ile yenye wewe uko nayo. Pahali ya kuomba unaanzaka Mungu kama atatoneka na sisi kukani jana mimi nitoa saki ya sima sio nataka mtu na yeko na kuangaza mbafu huyu. Kama unaona shida pahali ya wewe kwanza kujitompola, sema shida yako, Mungu alete majibu. Hata bila kujisema sema, toka mukaya batu benyaba na imani beko na kaza kusema mambo ya bantu. Batu basipo imani mukanisa kazi yabo ni kusemenkanya mambo ya bantu. Kimbia bigundi vya watu wakusimanga mkanisa Bwana. Uungana na kigundi kwa wachapa maombi. Muombaki. Kazi yenu ni kukalia marenio bantu mumisa. Unaona fulani. Njoo yenu maombi. Majibu ni laana. Batu wengine wanasimanga naka paka mkanisa. Kutoka tu kwabo kuya mumisa kuanza masimango. Oshamona. Ashapala paka lule lulukanzu lule. Onaye. Lule lukanzo chaki. Yana mango ingine. Tena bwana yake atupika tu kazi ya biamba na mlipaka tu bien. Hata wewe mambo. Mwangalie kwanza. Mwangalie. Huko mahubiri iko napita, huko beko naambiana angalia. Pastor iko nawaza mahubiri na kolea, kumbe bantu beko masimango paka mkanisa. Kisha beko banachunga Mungu afani abajibu maombi. Majibu yenu ni masimango yenu. Njoo majibu yenu. Kama mkitaka kuomba maombi na Mungu amipatie bila benye mko natafuta, muwe na imani. Bakristo abana imani. Yesu alituambia hivi, kama tu mnakuwa na imani ya nguvu, hivi benye mimi niko nafanya, mwe mtakafanya vya kupita na hapa. Eske mu Biblia kuo fasi kwenye banasema Yesu aliponeshaga diabetes? Hakuna tafasi. Pale Yesu aliponesha diabetes. Leo Yesu yuko naponesha diabetes. Kuko fasi kwenye banaandika Yesu aliombeka mwanamke mwenye asalaki anasala. Hakuna, tafuta Biblia yote, hakuna. Akuombeaka mtu mwenye asalaki. Lakini leo ba pastor wako naombea banamuke, banabeba mimba na banasala batoto. Yani kuko bitu benye Mungu anaweza kufanya bia kupita bila yeye Yesu alifanyaka, puisque nous avons la foi. Mwambie mwenzako uwe na imani. Kama kuko mtu wa imani hapa, mimi niko mtu wa imani sana kupita batu bote. Mimi nakalaka naamini kupita na kawaida ya imani ya mtu. Mtu kusikia tu panya naanguka pakitanda. Zamu ya maombi na katika. Panya. No, na kemema mpepo, haina pepo, ni panya. Muwe na imani kubile mko naomba. Pana kuomba mkifukutu kia benzako. Mnaona tuko hapa bengine beko banaomba tu juba nasema tuombe beko mkifukutu mendani yabo. Wala amuna matumaini kama kile kenyeko nalomba Mungu eko na uwezo wa kumupa. Uwe na imani. Ukipenda kuomba na Mungu akupe kile kenyeko natafuta, uwe na imani. Amen. Imani njoo mikono yenye natusaidia kubeba vitu vyote biko mfalme wa Mungu kutufikia. Kwa watu wale benyewe beko mkanisa eko naomba. Anaomba kitu kisha ana na matumaini ya kurekipere kile kitu mfalme wa Mungu. Uwe na imani. Neno la tatu katika Yohane sura 9 kusoma 31 ni utakatifu. La sainteté. Jean 9:31 tunasoma kwa uwezo wa jina la Yesu. Tunajua Mungu asikii wenye dhambi. Hapana. Bakubwa baba matelefone kwanza. Hakuna mwanako na telefone hapa. Vile soma kwa kwanza wewe mtelefone mu français. Hii Biblia mimi naona haina sawa hii. Mkubwa harmoni mu français.
nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là qui l'exauce. Mukibemba wanasema je? Twalishiwa kuti lesa tomfwa ababifi. Omfwa abantu aba muchindika. Aba chita ifyo afwaye. Hii kibemba kio mnasikia bien? Biblia ya Swahili ilinikoroga. Sikusikia hayo bien. Soma kwanza papa. Tunajua Mungu asikii wenye dhambi. Asikiaki maombi ya mtu mwenye kuwa na dhambi. Lakini kama mtu akimwabudu Mungu na kufanya mapenzi yake, na kufanya vile Mungu anapenda, ule anamsikia. Ndio Mungu atamusikia. Amujambo. Suangalie kwa roho yako dhambi. Kama bakristu ba mingi beko banaomba abachibiwi, ni juni beni kufundikila bifundo vya nini? Pia dhambi. Na Biblia inatuambia hivi, Mungu asikia kitena ababoembelezi. Papa rudia tena mkiswahili, rudia tena. Tunajua pardon. Si bote Biblia yo iko nasema tunajua Mungu asikii wenye dhambi. Asikiaki mtu mwenye kuwa na dhambi. Lakini kama mtu akiabudu Mungu, kama mtu akimwabudu na kufanya mapenzi yake, ule anamsikia. Cho Mungu atamusikia. Unajua poruka maombi yako haijibi wako. Uona waza kujibiwa maombi ni kitu cha mchezo. Kama unapenda Mungu aanze kukujibu maombi, ujipini. Ujiingize wewe peka mupinisho ya dhambi ile unapendaka acha. Juu Biblia inasema Mungu asikiaki batu wenikuwa na dhambi. La sainteté compte beaucoup. Mwambie mwenzako utakatifu uko na bei. Isa kubafumu. Kesho baba katika jina la Yesu. Magharibi we ule munganda. Kabondo sana. Kisha wanasema ni Kamutimote. Kamutimoteke ni Kalilevi. Na Kalilevi mubiblia kanasemwa akataenda wapi? Mbinguni. Kale Kalilevi unajifichikaka ni kanzambi. Umwambie kwa mwenzako hivi, ukipenda Mungu akujibu, acha nzambi. Sikiliza, sitakuhurumia hapa. Hakuna negotiation. Nisipokuambia kweli hautapataka majibu ya bila unaombaka kama upendi kukatala dhambi. Wewe tangia uliaminiaka hakuna kitu kenye ulishachaka. Change ako butakatifu. Mwambie mwenzako butakatifu. Mnaiwaga mtakatifu kama akuomba balozi abata mubamba. Mnaiwaga vile. Kama mtakatifu tusome Ufunuo wa Yohane. Mutanisamee. Ufunuo wa Yohane. Yohane sura ya 8. Kwanza 1, 2. 8, 1 na 2. Apocalypse chapitre 8. Usikie sasa hapa. Hata alipofungua muhuri wa 7. Dada fungula bien Biblia yako. Tunarudia. Hata alipofungua muhuri wa 7. Twende. Kulikuwa kimya mbinguni. Kulikuwa kimya mbinguni. Kama muda wa nusu saa. Nikaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu. Nao waliopewa baragumu 7. Na malaika mwingine alikuja akasimama mbele ya madhabahu. Ndio. Mwenye chungu cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi. Soma sawa pale. Tunarudia 3. Na malaika mwingine alikuja akasimama mbele ya madhabahu. Mwenye chungu cha dhahabu. Mwenye kuwa na ascenseur kumikono. Akapewa uvumba mwingi. Akapatiwa uvumba ubani. Ili autie pamoja. Au aweke mule mumoto. Pamoja na maombi ya watakatifu. Pale niko natafuta pamoja na maombi ya wafanya dhambi. Banasema na maombi ya watakatifu. Twende. Ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote. Autie pamoja na maombi ya watakatifu. Juu ya madhabahu ya dhahabu. Iliyo mbele ya kiti cha ufalme. Na moshi wa ule uvumba. Ukapanda mbele ya Mungu pamoja na maombi
ya watakatifu, ya watakatifu toka mkono wa malaika, kutoka kumkono wa malaika. Biblia inasema maombi ikabebwa pamoja na moshi wa ubani ukaenda mbinguni. Balibeba maombi yote. Balibeba maombi ya Wakristo bote. Biblia inasema maombi ya nani ilienda mbinguni? Ya watakatifu. Ya watakatifu. Njoo maana sie mbele ya kwanza malombi, tubu kwanza. Butakatifu bunakuyaka kisha kutubu. Après avoir confessé. Confesse ton péché. Ataogopa we moya. Jiangalie muroho. Kama upataki majibu, unekalaka na mitukuto. Me, haupendaki kuacha zambi. Mungu amebaki malombi. Aujourd'hui je ne te gâte pas. Je te dis la vérité. Mungu amebaki maombi ya batu weko na zambi. Tusiache tu na kusoma. Meandika tu Esaii 59. Mkono wa Mungu sio mfupi tu ya kujibia mahitaji yako, lakini keni kufanya mkono wa Mungu usikujibie ni nini? Zambi yako. Njoo vile. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, wala masikio yake haina buzito kushinda kusikia maombi yako, hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu, zambi yako yamewatenganisha, lakini zambi yako yamewatenga ninyi na Mungu lakini wenu. Zambi yako na zambi zenu zimeficha uso wake kwenu. Zambi yako njoo iko nafichika buso bwa Mungu usikuone. Hata hataki kusikia. Tena hapendi kusikia maombi yako ya buchafu. Unatoka kumushalati kisha baba, j'ai besoin de toi. Toi qui? Tu malombi tu buchafu. Kisha ukishaomba sana sema nilishaombaka sana. Hapa hakuna mtu mwenye alishakaomba sana. Ulishakaomba sana vya bongo. Rudia katika maisha utakatifu juu uombe vya kweli na utaona majibu. Wewe ulishakaomba sana me hauna majibu. Kuko mtu mwenye alishakaombaka sana ana majibu. Au kuombaka bila vyote ni vya bongo vyote uliombaka. Acha mitukuto ya bongo. Sasa nilikuwa Lubumbashi, nilianzaka kuomba sana na mashene niko nafanya. Si tuko na besoin na mashene yako. Si tuko na besoin na maombi yako mrefu yako mlima. Hapana. Si tuko na besoin na resultat ya prière. Kama resultat yonekani, biote bila nafanya ni bongo kabisa. Fuata principe ya Kristo ni kuacha zambi. Na gawia niko naomba tangu nilianzaka kuingia maile misa. Maombi na maombi misijibi wako. Bila unafanyaga usiku wa ujui. Bila unafanyaga usiku wa ujui. Uko nafanya mkijitumania nitatubu. Tatubu kesho kuibada. Tubu. Butakatifu habutabamba. Neno la 4. Tu dois avoir un but. Unapasha kuwa na mpango na maono. Uko naomba nini? Kuko batu wengine banaombaka bitu benye habajui. Mwa ile maombi yako uko natafuta nini? Muulize kwa mwenzako, mumalombi ulikuya ulifuata mu nini? Kuko batu weko mkanisa humu abajui na kile balifata. Kama banasema tuombe, yeye anaanza kuangalia bantu. Ego nachunga maombi ishe. Akuya hapa kwa pastor. Ili isa yote batu biko banaomba, yeko kimya. Ego nachunga maombi waishe baniombe kwa pastor bishuku bunaingia. Maombi na katika tu ame. Muntu mwenikuwa na imani. Pastor alishaomba na kubariki misa yote. Wewe hauna na imani mpaka pastor akubambe na kipa kichwa. Weye. Karibu pastor akuikalie na pakichwa. Wewe kama pastor ya kubamba au kuombewa. Amen. Batu wengine mkanisa hata batumishi bote bamumisa banamweka pakatikati banamuombea abaya muombea paka papa. Ni kukosa maono katika maombi. Ungelijua kile ulifuata, papa atakupa kitu, wa kukupa kitu ni Mungu wake. Le papa la mwenye ulifuata si ndio mwenye aliombea kisha ibada. Benye balika bagonja bapone, benye balika banafungwa bafunguliwe, benye balika batasa bazale, anaomba anaisha. Kisha tena papa uweko na maono mwa maombi yako. Umuulize kwa fuase wako, wewe unatafuta nini mwa maombi? Njoo maana unafanyaka hivi. Kama banakukwaza kwa muntu, unaacha. Na bachaki misaki hapo. Ungelijua kile ulifuataka muli. Aungebaachia.
utabatia nini? Ni nini uko natafuta malombi? Uko napenda Mungu akupe nini? Baba, niko malali, unipaneshe Baba Mungu magonjwa muntumbo umu tena na makuta Baba, makuta kunyumba kuna vyakula. Baba Mungu misena na mtoto Baba balozi bana. Sasa Mungu atajibia hapo kwanza kia wapi? Malombi ntipinkanya. Hata weye mtoto anakutokelea Mama Claudine nalomba bitumbula. Sasa mukamuze bitumbula na mabombo na biskuit na senglas na kikanda. We mwenye Mama Claudine mama yake ule mtoto utamwambia je? Niuze kia wapi? Na we mwenye utachanganikiwa. Njoo maana mko naomba mnalalamika hakuna majibu. Siri ya kuwa na maombi yenye kuwa na majibu ni kujua mpango wako katika maombi. Tu dois avoir une vision. Leo lomba bujima, kesho lomba kazi. Mimi nakalaka hivi, kama siyapona sitaacha kuomba. Leo nitalomba bujima, kesho nitalomba bujima, kesho nitalomba bujima. Paka bujima bunafanya nini? Bunaonekana njoo na sanje malombi. Naanza ingine. Unipe Bwana. Paka Bwana anaonekana na tafuta sasa unipe makuta. Paka yani mtu anaendaka etape par etape. Pana ntili nkanya nipe drumu, nipe sente, nipe grupe, nipe hiki, nipe mikro. Tutakupa hata tukikupa vyote utabeba. Kichwa yako haina sawa, ishachanganikiwa. Mtu anakana kitu kimoja, Mungu atakupa nini? Hivi hapa katikuulize Mungu akupe nini? Mwanangu, mtumishi wangu, unateswa sana na kazi, ninakuja kukulipa. Ndiyo Bwana. Unaona? Kuko batu ataka mabeko banaomba maono yapo aina maono yenikuwa na msingi. Mungu anaangalia bila uko natafuta mkichwa, hakuna tana mwaya kukujibu. Anakuacha tu ulalamike. Anaangalia mpango wako. Mtu mwingine eko naomba Mungu amupe fiancé juu ya kupiga benzake mfimbo. Baba, ndio ile mwalimu alisemaga, mwalimu Mardoche. Baba, siku mimi nitapata fiancé, bataona tabayambisha. Mungu na yeye kona kuangalia. Sasa unaanza maombi. Sasa uko naomba, Mungu anaonaka mpango wetu na kile tuko natafuta. Njoo maana ujibiwi vision yako ya kile uko natafuta. Mungu anaangaliaka. Uko natafuta makuta juu ya nini? Bana muke bataniamba. Bachunge tu na mimi nipate makuta na mimi nitaoa 4. Mungu naye anaangalia sababu mbafu yako. Uoe bakate batoto bako babaki banahangaika, anaacha bila kukujibu. Yani kama kuko batu bengine banaombaka bajibi wakui, vision yabo ya bile banaombaka Mungu anaonaka bina sawa. Faites un bon plan, Mungu atajibu. Mwambie mwenzako fanya mpango mzuri, Mungu atajibu. Siku tumi nitakuwa na kazi, nikaone kama mtu kwa mlango wangu takafukuza tote. Hapa si mimi niko na tesa, sioni wako nipa bukali. Teswa juu ya avenir yako. Aina makuta we peke. Kama unaanza kutafuta kazi juu teswe bantu, Mungu atakubariki. Akikupa kazi ni ya kasalere kaloko, kala utatupikia yako. Ule Bwana mwenyeko nalomba Mungu akupe ni wa nini? Ile makuta uko nalomba ni ya nini? Bule ushima uko natafuta ni bwa nini? Ukipata majibu yake utayua we moya kama njoma na Mungu anijibu yake. Ujikorishe. Neno ya mwisho pale ni Jacques 4 verset 3. Tunapenda kwenda na maandiko. Soma kwa haraka. Kwa haraka tunasoma Yakobo sura yake ya 4 na kuanza 1. Munaomba wala mpati wala mujibiwi. Kwa sababu juu ya nini? Munaomba vibaya. Muko naomba mubaya. Maana munataka tu. Muko naomba tu ya kutimiza tamaa ya roho yenu. Ninyi wazini, mweye bazinzi. Tarisha Ibrania 10 kusoma 39. Neno ya mwisho
La détermination. Msimamo. Ambia mwenzako msimamo. Kuwa determine mu maombi yako. Kuwa presi mu maombi yako. Kubakia kwanza paka pakile kenyoko na lomba bila kutoka. Paka pale mpaka unaona mwana ndani. 10:39 tunasoma kwa jina la Yesu. Lakini sisi si watu wa kurudi nyuma kwa kupotea. Lakini si hatuna batu bakurudia kumukongo kwa kupotea. Hatuna batu bakuacha. Acha. Unaomba siku 2 unaingia mkonje. Kama uko na lazima ya kuwa muntu wa maombi ya kujibiwa, acha makonje. Omba leo, omba kesho, omba tena. Mwambie mwenzako pana kuacha maombi. Pana kuacha maombi. Hata mwambie tena na nguvu, pana kuacha maombi. Lakini sisi si watu wa kurudi nyuma. Hatuna balash bantu bakuachilia kintu kile tulianza kwa kupotea na kupotea. Lakini sisi ni pamoja nao. Sio tuko pamoja walio na imani ya kuokoa roho zetu. Batu bale benikuwa na imani ya kuokoa paka na batu bengine. Mwisho nukta. Bwana apewe sifa. Amen. Acha mambo ya kulialia. Acha mambo unachoka. Mwana maombi achokaki. Biblia inatuambia barua ya Tesalonika wa 2, muombe pasipo kuacha. Omba leo, omba kesho. Omba tena kesho. Omba tena na kesho. Majibu itakuya mpaka. Bwana Yesu apewe sifa. Unaomba maombi siku mingi. Siku ya Mungu yako kujibu ndio siku unakwazika. Acha weye usikuwe. Lakini sisi hatuna pamoja na bale batu bakuacha. Sie tuko pamoja na batu benikuwa na imani ya kuokoa na bengine. Mwambie mwenzako pana kuacha. Mungu atubariki. Parole de vérité, c'est votre émission animée par l'église Cité des Refuges, Njiwa Makimbilio, 6 dans le quartier Kiwala, avenue Salongo, route de Cimetière. Vous aurez droit à suivre cette émission chaque mercredi de 5h juste à 5h55 et chaque dimanche de 21h juste à 21h55. Vous avez une question ou suggestion, contactez-nous au 097 075 52 36 084 277 48 44. N'hésitez pas à suivre votre émission Parole de vérité, la parole qui vous fortifiera, la parole qui vous donnera la vie, la parole qui viendra pour vous consoler.